1, let's go! Enjoy the first Olaf Spectacle! Enjoy! Back to 40. Ayun si sir. Ayun, nabilaw ni sir. Jump na ulit. Yo, alam sir. Kailan? Ilang grupo sir? Kailan? Grupo sa mga sama. Kabaligya ka, Gio, sir? Oo, kalitan ko lang, sir. Ay, di po, takid! Sakit, man. Kag nga, idol mo si Kapits. Daw. 37, pre. Welcome, Antike. Come again. Come again. Next time, next year siguro. Do. Yan ni Kuya. Okay, Vinesh. 200. Woo! Okay. Ayun na. Video Dax. Teaser video muna tayo mga ka-shoot. Bukas natin ipopost yung full vlog natin mga ka-shoot. February 25, alas 8 ng gabi. Abangan nyo mga ka-shoot.